لیکن یم سات عبادت بالابدان پہ عبادت وات عبادت بالاموال سو عبادت یمیک تعلق سنس سرمایہ ستھ اتن مرد و زن دونوے برابر اگر زن مالدار تمس تہ زکات تیوتا کڑن اگر مرد مالدار تمس تہ تیوتا زکات کڑن اگر زن مالدار تو امس تہ کھسہ صدقہ فطر اگر مرد مالدار تو امس تہ کھسہ صدقہ فطر اگر زن صاحب زراعت صاحب باغات امس تہ کھسہ سوئی عشر اگر مرد صاحب زراعت صاحب باغات امس تہ کھسہ تی عشر ات مز گژھِ تبدیلی کیاز یتھن عبادت حق ادا گژھان مال ست یتھن عبادت تعلق بدنس ست کی اور تموی عباداتو من اخ عبادت قربانی ہز عبادت امیک تعلق چھنے انسان سندس بدنس ست کی امیک تعلق چھ انسان سندس مالس لہذا یہ مال مد نظر تھوت ہیکی یہ عبادت مردس تہ لازم سپدت یہ عبادت ہیکی زن تہ لازم سپدت حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلان سو انسان سو مسلمان اس بالغ آئس اس عاقل آئس اس سمجھدار آئس پاگل آئس نکی عقل مند آئس مسافر آئس کیا گھر آئس حالت اقامت اندر اگر امس مال و دولت ایچ گنجائش کہ امس قربانی کھسن پتہ تہ کر ام استطاعت آسن باوجود تہ قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر ات عمل تراونس پہ یوتہ ناگبری ہند اظہار کہ فرمو امس مسلمان مالدارس پز مسلمان ہندس عیدگاہس قریب تہ یون اگر یہ روایت کن الفاظن پہ انسان غور کرے مے پنہ یہ چیز باسان کہ مسلمان ہندس عیدگاہس اندر یہ منع تمس کرنا یس مسلمان آسہ کی ات عیدگاہس اثنس یہ منع تمس کرنا یس مومن آسہ کی ات مز تمس منع کرنا یس منافق آسہ یس مرتد بے دین آسہ لیکن مسلمان آسن باوجود اخ سو عمل بنے وجہ رکاوٹ یت عمل کرنے باوجود استطاعت اس طاقت اس مگر کرن یہ عمل کیا حضور فرمو ام کر اسی عمل زن تہ کرم کافرن ہنس عمل کی تمن آو منع کرنے تو ما یہ سانن حدودن مز کیا اتھے کڑو امس تہ منع کرنے ثما ات سانن حدودن مز لہذا یمس گنجائش قربان کرنے اور پتہ کور تم قربان لیکن سانہ کشیر اندر چھ الگ اخ مسئلہ چل یہ مسئلہ چھ یتن تمام مسلمانن اندر موجود الا کہ یمس پر رب سن فضل ژادر چھ سہ کوشش کران بہ گژھس نہ نافرمانوں میں شامل گژھن اچھ عیز ین برونٹھ چھ اس یا سا پتم ورک حساب کران تلا یہ ونیو پارس کم سن ناو کر اس قربان انک تم حضرات برونٹھ کن یہود دپان یہوز گئی نہ یم کی یہوز گو ہو تو ہو شریعتس من چھن یہ ماحول کی شریعتس من چھ معیار یہ چیز اگر ژے زکات لازم چھ گژھان یہ چھ ژے دیون یہ چھن بیس کڑن وۄنۍ دپ کا پرس کوڑ مے تہ یہوز کڑ ہو یمس تو قربان کھسنُے چھ نہ یمس یہ حکم کھسان چھ یہ چھ تمسی کر یمس 5 نماز فرض چھ یہ پڑھ سوئی یمس اندر خلافت اہلیت چھ خلیفہ بنی سوئی یمس اندر امامت اہلیت چھ امام بنی سوئی یمس اندر وقت نبی بنی صلی اللہ وقت نبی بنی سوئی یہ نہ کہ نہاز یہوز بنو یا امام بے وری بیا یہوز گو یا خلیف تو بے وری بیا شریعت اہلیت وچھن شریعت چھ شکل و صورت وچھن اگر قربانی ہنز اہلیت گھر کن 10 بٲژن اندر موجود چھ سہ کیا مطلب گو اسلام دپ نابالغن کھس نہ قربانی اچھا اس میں 10 بٲژن ہنز مثال 10 بٲژن من چھ 4 بچہ تم یم نابالغ چھ کڑیوک نیبر نہ چھ پرسے قربانی ٲسمٕژ نہ ازی قربانی کی پرس تہ نابالغ آج تہ نابالغ اچھا درائے 4 نابالغ نیبر دپان نہ اس وچھو اخ رشتہ دار تمن اخ ساتھیا اخ دوستانہ تعلقس مز تمو چھ لکچ کالہ اسلام بچہ روٹمت مۄنگتہٕ مگر سہ بچہ چھ دینن تو ایمانن کافر مگر اچھ تمس تربیت کران اچھ سہ گرس اندر تھومت ممکن چھ برونٹھ کن بنی مسلمان مگر یہ بچہ چھ ونکس مسلمان یہ سا بالغ عقل مند تہ تو بالغ تہ اسلام دپ نہ امس تہ کھس قربانی قربانی چھ عبادت دی سر انجام مومن کافر چھ عبادت حکم الذين ينفقون اموالهم تم حضرات تم پنہ مال مز خرچ کران چھ لیکن بحالت ایمان تہن مال خرچ گژھن بنی اہن خاطر مغفرت ذریعہ لیکن بدین
تہد خرچ کرن تہد کانس دن کرن دنیاوی اعتبار میرے فائدہ مگر آخرت اعتبار یہ نہیں قربانی تو ثواب لکھنے اچھا بیا دپان بیٚیہِ تہِ چھُ اَسہِ گرس اندر بیاکھ بچہ سُہ حظ چھُ بالغ چھُس مسلمان تہِ چھُس لیکن چھُ سُہ پاگل أمِس چھنہٕ پننہِ پانٕچ پاے شریعتن دوٚپ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بیاکھ احسان یہِ ییٚتہِ نہٕ ژور نابالغن قربٲنی ہُمِس غٲر مسلم بچس قربٲنی تتہِ چھنہٕ أمِس پاگلس تہِ قربٲنی اتہِ کٔژ بچے اتہِ بچے پانٛژے یِم پانٛژھ ییٚمہِ ساتہٕ شریعت کہِ قانون اعتبار یِمن متعلق لوگ زانُن تہٕ پرٛزناوُن اتہِ درٛاو یِمو پانٛژو منٛز درٛاے ژور نفر تِم زٕ مہنی تہٕ زٕ زنہِ زٕ خاندار تہٕ زٕ خاندارِ بیاکھ چھُ اکھ سُہ چھُ بالغ تہِ مسلمان تہِ عٲقل تہِ مگر مالدار چھُنہٕ اسلامن دوٚپ کٔرِہُن یہِ تہِ ہُمن سۭتۍ أمِس تہِ چھنہٕ قۄربٲنی لٲزِم یِم ژور نفر چھِ یِم چھِ بالکل صاحبِ نصاب تہٕ أمیٖر یِوان ماننہٕ سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو ییٚلہِ قۄربٲنی ہُنٛد دۄہ یِنہٕ وول آسہِ یعنی کہِ 10 ذی الحج 9 ذی الحجٕچ رات گژھِ ختم 10 ذی الحج صبح یُتھُے طلوعِ فجر گژھِ امہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ 12 ذی الحج آفتاب لوسنس تام یِم 3 دۄہ تہٕ 2 رٲژ یِوان چھِ اتھ ٹایمس اندر اگر کانٛہہ انسان صاحبِ مال آسہِ صاحبِ نصاب آسہِ تٔمِس چھُ شریعت ونان ژٕ چھُکھ أمیٖر ژےٚ چھے قۄربٲنی کرٕنۍ ہُمن چھنہٕ باقین قۄربٲنی کرٕنۍ ییٚلہِ یِم 4 نفر تہِ وٲتۍ یِمن 3 دۄہن اندر اندر کالہٕ شۄنٛگہٕ مول لکھ پٔتۍ صبحن یُتھُے ووت تٔمِس ٲسۍ رۄپیس 4 لچھ بالکل یہِ ہسا ٹھیلس منٛز موٗجوٗد کالے آو کُستام نیک وقت تہٕ قٕسمت وول ژوٗر تٔمۍ دِژ ٹھیلہِ تھپھ تہٕ ووت تہٕ اتہِ بچے 4 منٛز وۄنۍ 3 شریعتن دوٚپ خاندار اوس کالہٕ تام مالدار وٕنکیٚس چھُنہٕ یہِ مالدار لہذا أمِس کھسہِ نہٕ قۄربٲنی ترٲیہُن یہِ تہِ ہُمن سۭتۍ اتہِ کٔژ بچے 3 یِمن 3 آو وٕچھنہٕ برابر چاہے یِمن 3 دۄہن روزِ یِمن یہِ نصاب موٗجوٗد یا وقت اژنہٕ پتہٕ أڑسٕے گنٹس روزِ نصاب موٗجوٗد شریعت وۄنۍ یِمن تۄہہِ چھو قۄربٲنی لٲزم یہ کتہِ چھُ قانون کہِ پرُس کوٚر ہُمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ یِہُس کرو ییٚمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ یتھ رٮ۪تس پٮ۪ٹھ مول یہِ ہسا 5 نٮ۪ماز تہٕ بٔتمِس رٮ۪تس پرٕ بہٕ یہ کہاں مسئلہ ہے شریعتن دوٚپ یہِ چھِ عبادت بِل یہِ ہسا عبادت بالاموال ییٚمِس اندر ملکیت موٗجوٗد چھُ تٔمِسٕے چھِ عبادت ییٚمِس نہٕ چھیی تٔمِس چھیی نہٕ عبادت تیٚلہِ گوٚو مسلہٕ یہِ چیٖز کہِ یِمن نہٕ قۄربٲنی چھِ کینٛہہ تِہنٛدِ طرفہٕ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ نہ شریعت چھُنہٕ یہِ چیٖز ونان شریعت چھُ ونان اگر گرس اندر 2 کیس موٗجوٗد چھُ جانور چھُ تۄہہِ اکوے کٹھٕے ہوت موٗجوٗد یا چھُ تۄہہِ ژھاوٕلۍ پوٗتٕے ہوت موٗجوٗد گرس اندر چھُ سُہ نفر تہِ موٗجوٗد ییٚمِس قۄربٲنی ہُنٛد حُکم چھُ گرس اندر چھُ سُہ نفر تہِ موٗجوٗد ییٚمِس نہٕ قۄربٲنی ہُنٛد حُکم چھُ کینٛہہ شریعت ونہِ تۄہہِ یتھ کیسس منٛز کٔرِو تُہۍ قۄربٲنی تِہنٛدِ طرفہٕ ییٚمِس قۄربٲنی ہُنٛد حُکم چھُ ہُہ ترٲیہُن تُہۍ یلہٕ وۄنۍ دوٚپ مول نہ حظ بہٕ اوسُس یژھان کہِ یہِ تہِ گژھِ ہا کُنہِ چیٖزس اُمیٖدوار گژھُن أسۍ دپہوے ژےٚ سُہ کتھ چھُ اُمیٖدوار کرُن ماز میلی ژےٚ بستہٕ میلی ژےٚ کلہِر میلی ژےٚ زنٛگہٕ ژور ژےٚ أنٛدرِم ژےٚ نیٚبرِم ژےٚ ژٕ چھُکھ أکسٕے چیٖزس انتظارس لن ینال اللہ لحوٗمُہا ولا دِماؤہا ولٰکن ینالُہُ التقویٰ منکم یُس بہٕ ییٚمِس جانورس کلہِر ژٹان چھُس مےٚ چھُ مقصد کہِ اَسہِ گژھِ ثواب حٲصِل گژھُن ژےٚ گژھِ 2 چیٖز حٲصِل اکھ کوٚرُتھ ژےٚ فرضِ خۄدا ادا حُکمِ مصطفیٰ ادا 3یِم چیٖز اکھ کٔرٕتھ ژےٚ رۄبہٕ سٕنٛز اطاعت حضوٗرن ہٕنٛز اطاعت 3یِم چیٖز ووٚتھُے ژےٚ پنُن فرض نہ ہُمِس بچس اوس نہٕ رۄبہٕ سُنٛد حُکم کینٛہہ نبی سُنٛد حُکم کینٛہہ مگر مول چھُ یژھان اِہنٛدِس نامے اعمالس اندر گژھن ثواب اژٕنۍ شریعت چھُے ژےٚ ونان أمِس کٹس کر ژٕ وٲجبٕچ نیت پننہِ طرفہٕ دلس منٛز کر اراد اے رۄبا ژٕ چھُکھ سانٮ۪ن دلن ہٕنٛدۍ احوال وٕچھن وول مےٚ تہِ چھُ مرُن میٲنِس اولادس تہِ چھُ مرُن مےٚ تہِ چھُ اراد جنتس اژُن مےٚ چھُ یہِ تہِ اراد میون اولاد تہِ گژھِ کوٚت اژُن جنتس تو جنتس اژنہٕ خٲطرٕ چھُ ایٖمان کٲفی لیکن جنتس منٛز حضوٗرن قریٖب روزنہٕ خٲطرٕ چھُ ثواب ضروٗرت لہذا یِم ثواب ییٚتہِ مےٚ حٲصِل گژھن یِم ثواب گژھن میٲنِس اولادس تہِ حٲصِل گژھٕنۍ بہٕ چھُس دلس منٛز نیت کران اَمہِ قۄربٲنی ہُنٛد ثواب میلِنۍ مےٚ تہِ اَمیُک ثواب میلِنۍ میٲنِس اولادس تہِ پتہٕ گژھِ تیٚلہِ سوال کھڑا کۭتیاہ ثواب حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام کوٚر بیان صحابے کرام آے اکہِ دۄہ حضوٗرن ہٕنٛدِس خدمتس اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھُ بیان کران ما عمل آدم من عمل يوم النهر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها
وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیت قربانی کرن والین یقین کہ دلس اندر یہ اعتماد آسن یہ جانور ذبح کرن چھن ضائع کی اگر تے مقصد ایسے اللہ تعالی سن رضا اگر تے قربان کرت مقصد ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن شفاعت تیل چھو تے اعتماد دیون اس جانور تے قربان کرن چھو حضور فرمو قربانی ہندین 3 ایامن اندر چھن نفل عباداتوں من سنت عباداتوں اندر فرض و پتہ تو واجبات من سائر کو بہتر عبادت قربانی اتھچن دویم کا عبادت اور یہی وجہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر مکہ شریف ترو پات کن اور مدینہ پاک کن ریاست تشریف 10 ورین روز مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک اندر اور تم 10 وری کیا ہوئس یہود و نصران سے زبردست محاذارے چلن مطلب پئی اسن کہ کارواج امیر المومنین سن حکم تو وچت نیرو جہاد خاطر یہ اس یقینی آسن کہ کوئی ساتھ ہے کہ اشار وت اور امو سفروں خاطر اس تیون گڑے تیاری کری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کس مبارک دور چھو سچ کات مس گزریوم بس یا سا گارن سیت جنگ چاہے تہندِ طرف گوئے اقدام یا یور گوئے اقدام بس لیکن یم حالات ین باوجود یمس انسان اس پائے چھ میں چھ بچ خطر ین وول یہ بیان آیا ام سات پروگرام کہ میں چھ مکانس کنجو کیا چھ تے بس انسان چھ یہ پائے کہ ونی ملک الموت یہ دیا ون تہ ترائی لینٹ انسان چھ یہ چھ پائے ون ہسا پی میس گھر چھاپ یہ تھیا ون تہ سون وت پہ یہ کیا کرے یم سات امس یقین چھ کہ حادثہ ہے کہ کن سات تہ یہ انسان چھ دنیا سرمایہ لاتھ دیوان لیکن یہ تمام چیلنج مد نظر ٲسِتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منور کن 10 ورین تروک نہ قربانی ہز عمل تروک نہ حضرت ابن عمر چھ بیان کرن اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین حضور روز مدینہ پاک اندر بعد ہجرت 10 وری مسلسل وکان یضحی کل سنہ حضور ہر وری قربانی کر بلکہ ایک روایت اندر آمد وکان یضحی بکبشین عملہین اقرنین موجوعین ہر وری عزت قربان کر ہر وری عزت قربان اور بیاکھ روایت حجۃ الوداع موقع یس آخری وری اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم وری کرو حضور ہاتھ جانور قربان کس تت من بعضی روایتن من کہ ژتجی مر پنہ دست نبوت شیٹن ہند حکم دتک حضرت علی مرتضیٰ دپیک ون دیو ماز تقسیم ولو چنڈ کرو ماز تقسیم اس سب کے باوجود امت ون تہ سوال کرن قربان چھ یہ طرف کرن کہ یہ طرف کروائی کہ نہ کروا کروائی تو فائدہ کیا نہ کروائی تو نقصان کیا تو حضرت عائشہ چھ بیان کرن ما عملا آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم یمن 3 دہن اندر ساروی کھوت مقدس محتم بشان عبادت رب سندس دربارس من جانور سن خون چھپ دیون اللہ تعالی سے رضا خاطر ماز کھن خاطر نہ اللہ کی رضا کے وانه لا یاتی یوم القیامت بقرونها تو میں گھو سوال کھڑا ایسے جانور موت میل کیا حضور جو تہ تم اعتماد انه لا یاتی یوم القیامت بقرونها قیامت دہ وچھو تہ پن نام اعمال تتہ ایسن ام جانور سن ہنگ تام لیکھت امن ہنگن ہن وزن ایسے آمد طے کر اور یہ گئی زانن دنیا اندر یس تہ نعمت چھ یہ چھ جنت کے نعمتوں مز ہتم حصہ آسان اور جنتک داند ایسے جنتک کاٹ ایسے تمس ایسے تیتہ بڑی ہن تو ہیکو نہ تصور تہ کرت امیک مطلب یہ عمل کرو تو جنت رٹنے خاطر تتہ یس تہندس نامہ اعمالس کٹ سونز کلہر لکھنے یہ اور تہد ہنگ لکھنے یہ سہ نہ یم دنیک ہنگ لکھنے کی سہ ثواب اعتبار جنتک ہنگ لکھنے یمس انسانس متعلق یہ چیز لکھنا آو یعنی بد نصیب جہنمس گژھِ یہند اخ دند گژھِ کوہے احدس سمت بوڑ یعنی اخ جنتی جنتس ایسے 60 میل زیچھر 40 میل کھجر ایسے ام سن جنت لکٹ یس ان کو ساروی کو لکٹ جنت ایسے یمس انسانس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنہ رحمتک یوتہ بوڑ بار حصہ دیت اللہ تعالیٰ ہن پنن فضلک یوتہ بوڑ بار حصہ دیت امس انسانس گژھِ یہی ذہنی سوال روزن کروے کہ اگر ژے اعتماد چھ کہ ژے چھ بُتھِ تمہِ انسانن یقین دیتمت یس نہ پنہ زندگی من زانٛہہ دغاباز اوس یعنی زندگی من انسانیت سۭتۍ اپُز وون بھلا وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں ژے چھ بُتھِ چون تجارت رٹن وول چون یہ چون بائی رٹن واجن چھ بُتھِ ہستی محمد رسول اللہ اور ات معاوضہ تو بدلہ دن واجن ذات چھ حضرت رزاق ذوالقوۃ
दबिल ना 5 देखा कि 60 किलो, वहां तो ये सिलसिला है नहीं। वहां तेरे दिल का टटोलना है, वहां तेरे दिल की परख है, वहां तेरे दिल का इरादा देखा जाएगा। लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। यु तक़वा ऐसी तुझ मेरी सवाब अन्नहु ला याति यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा हंगन सवाब व अशआरिहा मोय सवाब व अज़लाफिहा यम खोरिक टाप छ नाम तिमन सवाब। साहबी आओ या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या छ ना हज मेली के निश। हुजूर फरमाओ बिकुल्लि शारतिन हसना, हर मोय वालस आख नीकी, हर मोय वालस मोश कुर्बान करन वाली छाड़न मोश हिन मोय तमिस कते छ गंजराया आज तम कस। एमुक मतलब अछ ज मतलब यच मोय वाल तच नीकी, यच मोय वाल दोयम मतलब अकिस मोय वालस इरादस पे आख नीकी करनस पे 7 नीकी पत वुचु मोय वाल तो दियो वन दपन कशिर सनिस नामे अमलस गस गोबर गसुन यूता कोस करी कि सनिस नामे अमलस रोज गुंजाइश। चलो आख तबक ब्रोट कुन साहबे किराम हजरत अगर गव हज कत करो दान सज कत करो अगर कोशिश करें लुख पत लागन यम मोय गंजराव मुमकिन छु हेकन मा यित हेको मा गंजराइत लेकिन ऐसे दुब करन कुर्बान कट करन कुर्बान फसुफ फीहा या रसूल अल्लाह तमिस पे फम कलीना लगित आसन यथन दान सुन अख मोयवाल तथन कट स 7 मोयवाल जमा गम ईत जैल आसन ये हेको गंजराइत होत क्या करो। हुजूर फरमाओ बिकुल सुफी मिनल हसना, अकिस मोयवालस अकिस जोत वालस आख नीकी कतन कट कुर्बान करन वोल हाँ दुम कुर्बान करन वोल लग तम सह गंजरावन हेक्या गंजराइत। एमुक मतलब च हेक्यक न गंजराइत, एमुक मतलब चनिस नामे आमलस अंदर आसन कुर्बानी करने के बदले ईचा नीकी च दप मे कत करिम च हेक्यक न तम त गंजराइत। यह अल्लाह का फजल है, यह हुजूर की रहमत है, यह हुजूर की शिफात है। लेकिन शर्त ये चीज अगर आप और मैं मादान अमलस अंदर कि करो कुर्बान इस करो। बेस रिवायत अंदर मुस्नद अहमद अंदर रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर बयान जानवरस अंदर कह चीज तिम यम तुम पनिस इस्तेमालस मज अनन अगर अड़ज वुचु तिम तक इस्तेमालस मज अनित अगर कलहीर हज यह अत क्या वन यह हेंग वुचु यह तक इस्तेमालस मज अनित और इथे कट वुचु नम वुचु तिम त इस्तेमालस मज यवन। अलग दुनिया में बसान ये मगरबी दुनिया में गसान तत वुचु तो इन चीजन कूत कीमत तत नमन कम चीज औजार बना तक हेंगन कम चीज तो औजार बना अलग दुनिया में दपान यह कुने लायक तुल तो दिखा दरित अल्लाह ताला सदिस दरियावस तुम लेकिन तक दुनिया बिल्कुल तिम तिमन चीजन तम हेवन यम चीज सानिस इल्मस में चीज बेफायदा तो बेकूमत मगर यमन चीजन कीमत। अख चीज जानवरस अंदर यथ कह पसंद करान सह गो जानवर सुन खून तो जानवर सुन लकुट पेशाब यमन अमूमन हर कह त्रवित। हुजूर फरमाओ अगर कुर्बानी कर अल्लाह ताला सं रजा खतर अमिक जानवर सुन खून तथ यी सवाब शक्ल दिन, अमिक जानवर सुन लकुट पेशाब तथ यी क्या शक्ल दिन क्या ये जानवर ये अल्लाह की रजा के लिए पेश कर रहे हैं। वन इहंद जिस्मस वुचुन कि अब कुर्बान करने वाले के दिल के हालत को देखा जाए इहुन दिल कूता रब से रजा खतर तैयार। लिहाजा यूत दिल आमाद तूत यी चनिस नामे आमलस अंदर क्या लेखन तेल तम वन ये दप नहाज पर्स करो हमिस युस कमिस कर सवाल गो खड़ा इन तमाम सवाब हासिल गसन खतर अमुक हकदार अमीर तो अमुक हकदार गरीब, अमुक हकदार मालदार तो अमुक हकदार मुफलिस। जनतस दनवनी तबकन आचुन जनतस में दनवनी तबकन रोजुन ये मालदार रब सुन हुकुम ऐसे कुर्बानी करें तत गरीबस यह चीज अगर च पन्निस नामे आमलस दिख तरक्की चे पजी कुर्बान तो दनवे तबके हेकन तेल क्या वन कर यम सात युथ केस तुम ब्रोट कुन यी कट सह गरस मन करन वोल तो मौजूद यमिस न हुकुम तिहुंद कित हेको वन दनवे शामिल कर फर्ज वालो यम सिंद तरफ नख सवाबस करो दनवे शामिल तिथे कट यथ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु हर वरी ज जानवर कुर्बान कर। बाज़ रिवायतन मन ज काट हर वरी कर, बाज़ रिवायतन मन कुछ सात गाव त कर, बाज़ रिवायतन मन 7 गावन हूँ तस्किर तोमुत। यह क्या मसला मसल यम सात जानवर कोर सह वोल पन्ने तरफ फर्ज नफ
حضورن ہندس خاندانس اندر ہجرت پتہ مدینہ منور کس دورس اندر صاحب نصاب محمد عربی علیہ السلام ذاتی طور باس تہذ زوجہ محترمہ آسن امیر بلکہ تمن پہ کن سات درخواست لیکن اے ٹاٹہ پیغمبر نہ سانہ کھین چنک تہ کریو انتظام سانہ کھین چنک تہ کریو یمن زوجہ محترمن پہ حضورن اندرونی زندگی کن سات یس تہ وچھن کہ امی عائشہ بیان کران 30 رٲژ آئی سانس گھرس اندر کہ گھرس اندر دود نہ چولہ حضرت انس بن مالک بیان کران 3 راتن چھس بہ گواہ پان کہ یس خادم رسول محمد عربی علیہ الصلوۃ دپن 3 رٲژ آئی میس علمس اندر یت من میں نبوت کس گھرس اندر ژوٗنٛٹھ وٕچھنہٕ دزان چولہ وٕچھنہٕ دزان ایسا ماحول گزرا لیکن مدینہ پاک دور فتوحات دور کی مال و دولت میلیو مگر حضور دس ہر وقت پنن زوجہ محترمن دعوت تریزو قناعتس پہ کام کھیو شکر کریو لیکن حضورن آئی اخ زندگی اخ دور کی تم بنے امیر اور سو امیری ہن دور آو یہ چیز کہ حضور اس پنہ طرف واجب قربانی کرن لیکن ثواب اعتبار اس پنن گھر والین تہ شریک کرن بیا قربانی اس پور امت کے فرد سن طرف کرن کمی اعتبار تاکہ مین امت گژھِ تات ثوابس اندر شامل گژھن یس ثوابچ عمل بہ نبی پان کرن چھس ات ونان ایصال ثواب ات کیا ونان ایصال یہ ہیکو تہ گھرن مز کرت تہ کیا پریشانی گژھن عزتک مسئلہ گژھن مے ما ونن ہمسائے ژے موتی پرسوی مول موج ژٕ چھُکھ نہٕ تہندِ ناو قربانی کرنی اگر قربانی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ژے کیا چھُ عزتک مسئلہ بنومت اگر ژے عزتک مسئلہ آوی ژے ما دِنٕے ہمسائے پام ژے چھتھ کوٗر نکھٕ وجمٕژ سۄ ما دِی پام بٲیِس دی پام کہ تُہۍ چھُو نہٕ پننِس مٲلِس واتنٕے مول درٛاو تۄہہِ گوٚوٕ مولٕے مٔشِتھ نہ یہِ ما بنٲیِو تُہۍ عزتُک تہٕ پامہِ ہُنٛد مسئلہ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو موٗدمٕتٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ قربٲنی تُہۍ کٔرِو زِندن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ قربٲنی مگر کس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اگر تُہۍ مخلوق کی رضا خاطر قربانی کر ات قربانی چھُنہٕ قربانی ہُنٛد ثواب یہ قربانی ہے ہی نہیں لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کی لیکن عوام سمجھوو تُہۍ یا ہمشیر أنۍوٕ تُہۍ یہ نۄشکُر أنۍوٕ تُہۍ یہ بوے بیٚنہِ أنۍوٕ تُہۍ برونٛٹھ کُن اور یہ قربانی چھِ عبادت عبادتس منٛز چھُ حکم رۄب سُنٛد عبادتس منٛز چھُ طریق نبی علیہ الصلوۃ تیٚلہِ کیٛاہ کرو عبادت چھِ زٕ قٕسم أکۍ سُنٛد ؤلِو فرض نکھٕ بیٚیِس دِیِو ثواب لہذا مےٚ چھُ گُنجٲیش رۄپین 7 ساسن ہٕنٛز مےٚ کۭژاہ چھِ گُنجٲیش رۄپین 7 ساسن ہٕنٛز یا رۄپین 20 ساسن مےٚ اوٚن کانٛہہ بہٕ والہٕ یہِ کورِ ہٕنٛدِ طرفہٕ نکھٕ تٔمۍ سٕے چھِ قربٲنی لٲزم مےٚ چھنہٕ قربٲنی لٲزم یِم چھِ تِہنٛدی 20 ساس لیکن أسۍ چھِ 9 بٲژ 10 بٲژ أسۍ بٲگراوو مازٕے ہوت أسۍ پھٕٹۍ نہ زنگٕے ہوت شریعتن دوٚپ نہ أمِس کورِ ؤنِو تُہۍ أمِس گوٚبرس سمجھٲیِو تُہۍ مسلہٕ فرض والو چون نکھٕ اگر ژٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ احسان کَرکھ ژٕ کَرکھ پننِس دِلس منٛز اِراد یُس أمِس جانورس رۄب ثواب دِیہِ تتھ رۄبس چھُسن بہٕ مول تہِ یژھان شریٖک بناوُن موج تہِ بیٚنہِ تہِ بوے تہِ پیٚتٕر تہِ بٕڈبب تہِ نٲنۍ تہِ ہُہ تہِ یہِ تہِ اے بی سورُے زڑس منٛز اگر ژٕ یِم زٕ کامہِ کَرکھ چانہِ طرفہٕ وٲتۍ فرض نکھٕ باقین تہِ میلہِ ثواب یتھ امتس کۭژاہ آسٲنی دِژ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ چھِ لُکھ پتہٕ عجیٖب غریٖب سوال کران